सादर करते श्री अशोक निवृत्ती तळेकर, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रायतळी, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर। संख्या वाचन लेखन 51 ते 100। 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95
96 97 98 99 100